दुखु मानजानो नायसनानि बागैनो जिबि साखामनगो थांगा मन्त्रि अक्रा तांसालो खुमुलुंगनो संसाजा लुकुथुम पान्दावो तंमानि लामावनो सामं सित्रा तांलायरक बै चप्रक जाखा बिजिबि बदलनि आदं रकनि साखावो सागो दुखु मानै रंना ताबो जिबि साखामनगो सागनायकिनि ख्लाइजागि दंगो अबनि लगे लगेनो सालो मालखुं देरवै सागो दुखु मानै रंनबो जिबि साखामनगो सागनायजागि दंगो क्राक सालो जिबि साखामनगो बरकनि नायनानि बागैनो थांगा मन्त्रि अक्रा डक्टर मानिक साहा तांसालो खुमलुंगो बीजेपी बदलनि ऑल इंडिया प्रेसिडेंट जेपी नड्डानि लुकुथुम पान्दा लुकुथुम पान्दा मानजांना बागी थांमा लामाव सामं सित्रा तांनाय रक बै बीजेपी बदलनि शाखाव चप्रमानि पार्टीमुं अंगो पार्टीमुं बै किसासक आदंरक शाक दुखु मानबायका बर्णताबुक जिबि शाकामनगो शाकनायकानि ख्लाइजागि तंगो पार्टीमानि कक्तमा मानै कराकसालो एमबीबी बिरखुं खोलावो नंखरमा यागुला जिबि शाकामनगो कसंफाइ पायो मन्त्रि अक्रा डक्टर मानिक साहा आरो थांगि चप्रबजाक रक बै कक सालायका मन्त्रि अक्रा ते बरंनि शाक हामिया अंगमा रकनबो सिबुइनाखा काइसा मालाय मुंगो मन्त्रि अक्रा शाखा अमो काइसा बेलायखा खामजांनाय पार्टी मुं और काइसा वाले मुंनि मामप्लि नुकजाखा सुकांगबो नुकजाकमानि आबुति पार्टी मुंगो मोथागना नांनाय आमनो तैबो नाय मोथांनि तांफां रक बायबो कक शाखा जेतिकै फानो नांमानि याप्रि सेना तै যে এখানে এরকম একটা মানে ভায়োলেন্সের যে রূপ আমরা দেখতে পেয়েছি আগেও দেখেছি কিন্তু এটা সত্যি এটা আর বলার অপেক্ষা রাখে না এই ধরনের ভায়োলেন্সকে আমাদের অবশ্যই রুখতে হবে এবং আমি আমাদের পুলিশ আধিকারিকদের বলেছি যথাযথ ব্যবস্থা যেন নেওয়া হয় এবং কাউকে ছাড়া হবে না পরিষ্কার আর যেটা আরটিএ হয়েছে রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট দুটো গাড়ির মধ্যে কলিশনে ওদেরকেও দেখলাম তো আগেও আমি বলেছি যখন ফেরার সময় যাতে সাবধানে গাড়ির চালকদের আমি বলেও ছিলাম যে যেন সাবধানে যায় কিন্তু এই ধরনের যখনই এই ধরনের র্যালি হয় পরবর্তী সময় দেখা যায় পোস্ট র্যালি এই ধরনের অ্যাক্সিডেন্ট হয় কিন্তু তারপরেও আমি বলেছি সবাইকে আমি দেখলাম যারা যারা এখানে এই পুলিশ জোনে অ্যাক্সিডেন্টে যারা আছে এর মধ্যে একজনের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক তো ডাক্তারবাবুরা ট্রিটমেন্ট করছেন এবং আশা করি সুস্থ হয়ে ও সালো লুকুথুম পান্দানি কিফিলপ্রো লামাও মালখুং দেরা পার্টি মুঙ্গো শাক দুখু মানখা কিসাসক লুকুরক বরকনি বিশিঙ্গ খর কিসাসক জিবি সাকামনগ শাক নাইজাগি তঙ্গ ও সালো বরকনো নাইসनै ফাইকা মন্ত্রী অক্রা দুখু মানজারনি বিশিঙ্গ খরকসানি শাক বেলাইনো হামিয়া अंजाखनि শাকা মন্ত্রী অক্রা বিনি দাতিনো হামনানি ओंथुननि শাকাব বিও রিপোর্ট কক্ষরাং।